अनवारे बरसती है रहमत की जब शाह मदीने की जब शाह मदीने की हम नात सुनाते गए। बोलिए सुभान अल्लाह। जब शाह मदीने की हम नात सुनाते हैं। सल्ले आला रसूले सल्ले आला मुहम्मद पढ़िए सल्ले आला करीमे ना सल्ले आला মুহাম্মাদিন। সবাই পড়ি সাল্লাল্লাহু। এখানে রাসূলের দিদার সবাই আমরা চাইতো ইনশাআল্লাহ। আমি এমন একটা মাকবুল নাতে রাসূল পড়ব। আমি যখন নাতে রাসূল পড়তেছিলাম এই ইশকে নবী মেরে দিল মে বিসমা জানা, তখন নাতে রাসূলটা একটা ইউটিউবে বা ফেসবুকের মধ্যে আপলোড হয়েছে। তো একজন সিএনজি ড্রাইভার এসেছে আমাদের এলাকায় এসেছে। উনি আমাকে হঠাৎ খুঁজতেছিলেন। আমি যখন ওনার সামনে গিয়েছিলাম উনি দেখলাম ওনার চোখের মধ্যে অজল জুড়ে কান্না করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছি আপনার কি হয়েছে, কোনো সমস্যা? উনি আমাকে যে উত্তরটা দিল, উনি আমাকে প্রশ্নের উত্তরে বলল আপনি যখন পড়তেছিলেন এই ইশকে নবী মেরে দিল মে বিসমা জানা, সেই নাতে রাসূল পরে পরে যখন আমি হঠাৎ আমার তন্দা আসি গেছে। সেখানে একটা নাতে রাসূলের একটা ওয়াকিয়া ছিল, একটা আশার ছিল এরকম কুদরত কি निगाहे भी जिसे चेहरे को तकती थी उस चेहराए अनवर का दीदार करा जाना। बोली ना सुभान अल्लाह। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে চেহারার দিকে স্বয়ং রব্বুল আলামিন সব সময় তাকিয়ে থাকে সেই নূরানী চেহারার জন্য দর্শন আমরা পেয়ে যাই। বলি সুবহানাল্লাহ। এই নাতে রাসূল আমি যখন পড়ছিলাম, সিএনজি ড্রাইভার বলছে, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি যখন উনি আমাকে বলছে উনি যখন তন্দ্রা আসছিল না স্বয়ং মদিনাওয়ালা ওনার স্বপ্নে দেখে ফেলেছে। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমরা মোহব্বত নিয়ে নাতে রাসূলটা শুনবো ইনশাআল্লাহ। আমি এই একটা নাতে রাসূল পরে আমি শেষ করব ইনশাআল্লাহ। হা ইশকে नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। कुदरत की निगाहें भी जिसे चेहरे को तकती थी, जिस चेहरे को तकती
चेहराए अनवर का, उस चेहराए अनवर का दीदार करा जाना। ए इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, बोली ना या रसूल अल्लाह, मोहब्बतेर आवाजे বলি না ইয়া হাবিবাল্লাহ। শায়ের বলছেন কত সুন্দর করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে এমন একটি বরকতময় ঘুম দান করেন যে ঘুমের মধ্যে আমি আপনার নূরানি চেহারা দেখতে পাবো। বলে সুবহানাল্লাহ। শায়ের কত সুন্দর করে বলছে, জিস খ্বাব মে হো জায়ে दीदारे नबी हासिल, ए इश्क़े कभी मुझको, ए इश्क़े कभी मुझको नींद सी सुला जाना। ए इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। एक काशे रियाज़ ये फरमाए सरकार, ये फरमाए एक नात सुना जाना। सरकार ये फरमाए एक नात सुना जाना। ए इश्क़े नबी दिल में भी समा जाना। जो रंग के जामी रंग की कुछ रंगत, उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना। ए इश्क़े नबी मेरे मोहब्बतेर आवाज़ बोली या रसूल अल्लाह। शायर বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ রাসূলের প্রেমে না পড়ে, যে ব্যক্তি আল্লাহ রাসূলের ফিদা না হয় সে আবার কিসের উম্মত হলো? বলেন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমরা সবাই আশিক রাসূল, কথা বলেন ঠিক কিনা? শায়ের বলছেন কত সুন্দর করে, ফিদা না হো जो नबी पर वो उम्मती क्या है, जो ना
नात गाए ना उन पर, जो गीत गाए ना उन पर, वो आदमी क्या है। जो गीत गाए ना उन पर, वो आदमी क्या है। ये सरवारी है भला क्या, सिकंदरी क्या है। दरे नबी का गदा हूँ, दरे नबी का गदा हूँ, मुझे कमी क्या है। दरे नबी का गदा हूँ, मुझे कमी क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।